19 साल का MN का मृत्यु हो गया है अकादमिस ziekenhuis Paramaribo के इंटेंसिव केयर में एक verkeersongeval के बाद। ये हादसा हुआ था मई की 23 तारीख को, जब ये मुमकिन है बड़ा स्नेलheid से खुद ज़ोरखवेग से गुजर रहा था। एक ड्रम्पल से गुजरने के बाद ये कंट्रोल अपना ब्रोमफिच से खो दिया और जाकर के एक मोटर गाड़ी से टकराए है। स्लाख्त ऑफर फाल हेलम नहीं पहने हुए थे, इसके वजह से उनके चेहरे पर काफी चोट लगा है। कुछ रोज मेडिस behandeling के बाद इनका मृत्यु हो गया है ज्यादा चोट लगने से। सिपाही लतूर का छानबीन कर रहा है असली वजह इस हादसा का, और वह खबरकर्स को गुजारिश करते हैं कि वो लोग सावधान रहे अपनी रई खदराख को लेकर के। एक 18 साल के फरदख्त को गिरफ्तार की गई है। उसने अपने छोटा भाई को एक चोक हथियार के साथ चोट पहुंचाया है। झगड़ा दोनों के बीच हुआ है एक ब्रोमफिच के फेयरकोप को लेकर के, और मामला जल्द से एस्कालेट हो गया है। झगड़ा के बीच फरदख्त को थप्पड़ उनके चेहरे पे मारा गया है और उसने एक स्टेक वापन इस्तेमाल किया है। स्लाख्त ऑफर के पीठ में फरवंदिंग हुआ है और उसे ये तब महसूस हुआ जब उसके उसी चोट से खून बहने लगा है। गुस्सा में उसने ब्रोमफिच को फरनील किया है। फरदख्त ने फरक्लार किया है कि वो सेल्फ फर्दीदखिंग के वजह से हमदल किए थे। सिपाही वापन को बसलाख में ले लिया है और आगे छानबीन की जा रही है ओपनबार मिनिस्ट्री के निर्देशन में। सूरीनाम का सिपाही एक 40 साल का शिनेस औरत को गिरफ्तार किया है। इन पर शक है मेंसन हमदल की। इनका गिरफ्तारी हुआ है जब इन्फॉल की गई है वॉल्फ्रामस्ट्रात में। जिस तरह से मेल्डिंग की गई थी कि औरतों को वहां पर जबरदस्ती रखा जा रहा है जिस्म बेचने के लिए। 2 फरमुदलक स्लाख्तोफर्स को वहां पर पाया गया है। अफडेलिंग ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स छानबीन कर रहे हैं इस साक के बारे में आगे, और मेर्द्र स्लाख्तोफर्स को भी आउटस्लाइट नहीं करते हैं। ओपनबार मिनिस्ट्री ने 8 साल के लिए ऑन फॉरवर्ड सजा का मांग की है एक पिता के खिलाफ जिन पर इल्जाम है कि वो अपनी 6 साल की बेटी को सेक्सुअल मिसब्रीड किया है। बच्ची की मां ये आदमी को पकड़ा है और ये मामला को फिल्म किया है अपने टेलीफोन पर। डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट ने रख्सा में फरक्लार किए हैं लेट्सल्स और मोखलक पेनत्रात्सी के बारे में। OM के मुताबिक मां को भी काफी पीटा गया है जब उसने फरदख्त को कॉन्फ्रंटेर किया है इसके साथ में। ये बच्ची स्पेशल किंडर फरहोर के दौरान बतलाई इसके साथ क्या हुआ है। ये रख्साक यूनी की 23 तारीख को जारी की जाएगी। न्यूनिकेरी का सिपाही एक मोटर गाड़ी को बसलाख में लिया है। शिकायतें मिलने के बाद खलौत ओफरलास के बारे में सुबह सुबह बस्तूरदर ने कहा कि उन्हें एक बूटू मिला है। खालदंद रीखल्स के मुताबिक ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ ओफरलेख करने के बाद और बूटू भरने के बाद कि वो जोर से म्यूजिक बजा रहा था अपने मोटर गाड़ी में, जिसके वजह से फर्स्टोरिंग हुआ ओमखीफिंग में। इन्हें एक बूटू दिया गया है, उसे वो भरा है और अपना मोटर गाड़ी वापस पा गया है। ये हादसा अंडरस्ट्रीप करते हैं कितनी जरूरी है जो खलौत फोर्स गिरफ्तार है उसे नालीफ करने के लिए। सिपाही जनता को पुकार करते हैं कि वो सब ध्यान दे अपनी ओमखीफिंग के और ओफरलास से बचने के लिए, और साथ में मिल करके औरद और रुस्त के लिए ज़ोरख करने के लिए। अम्बासाडर मार्लोन मोहम्मद हुसैन मई के 21 तारीख को
اپنا خلوص بریفن دیے ہے امریکان سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس کے ساتھ وہ آفیشیل اکریڈیٹر ہوا ہے فرتیخن وردخر کے روپ میں سورینام کا فرینہد ستاتن میں. محمد حسین ساتھ ہی ساتھ پرماننٹ فرتیخن وردخر جو ہے اور خانی ساتھ صفان امریکان سے ستاتن کا بنادرک کیا ہے کتنی ضروری ہے ایک اچھا بترکنگ دونوں دیشوں کے بیچ میں، اور امید کرتا ہے کہ جو سامن ورکنگ ہے اسے اور آگے مضبوط کیا جائے ہمدل انفیسٹیرنگن انرجی اور فیلخیت کے خبیت پر. پریزیڈنٹ ینیفر سیمونز اور ان کا برازیلیان سے آمد خنوت لوئس اناسیو لولا دا سلفا برازیلیا میں بات چیت کیے ہیں ایک برید بلاترال سامن ورکنگ کے بارے میں. دونوں دیشوں کے بیچ فوکس ہے لانبو انرجی انفراسٹرکچر ہمدل انفیسٹیرنگن گرینس بeveiliging اور جو بستریدنگ ہے گرینس overschrijdende criminaliteit کا. اس کے علاوہ بھی ڈیفنسی اوپنبار veiligheid سوشال بلیٹ اور ریجنال انترخراسی کے بارے میں بات ہوا ہے. دونوں دیشوں چاہتے ہیں اکنومی سے اور اسٹریٹجی سے بندھن کو اور آگے مضبوط کرنے کے لیے کانکریٹ افسپراکن اور خسامل کا پروجیکٹن کے ذریعے. منسٹر اسٹیفن شانگ اوپنبار ورکن کا صاف کہہ دیا ہے کہ امتنارن جو اسٹرکچر انکار کر رہے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے ان لوگوں کو اوور ہیڈس دنس میں نہیں ہونا چاہیے. بونسمان کے مطابق ہر ایک ورک نیمر سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقہ سے کرے. شانگ بنادرک کیا ہے کہ اوور ہیڈ کے پاس رحمت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو تنخواہ تو پانا چاہتے ہیں لیکن پروڈکٹیو بیدراخ نہیں لیفر کرنا چاہتے ہیں. وہ پلیٹ کرتے ہیں اور ڈسپلین کے لیے فرانتورڈلکھیت اور ایک ایفیشینٹ ورک کلچر پبلک سیکٹر کے اندر. جو سبھا لگایا گیا تھا بیفے کو دا سورینامس بنک کے ذریعے اسے اچانک سے پرداخت کرنا پڑا کیونکہ ایک ڈیریکسی لیت بے انکمس کے دوران بیمار ہو گئے تھے پودیم پر. جو لوگ وہاں حاضر تھے وہ سب گھبرا گئے تھے اور فرخادرنگ ترنت روک دی گئی ہے. اس حادثہ سے انرست ہوا ہے انویسخن کے اندر جبکہ میڈیس ہیلپ جلد سے انسخاکل کی گئی ہے. خسونت ہیتستان ڈیریکسی لیت کا کیسے ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملا ہے. سرکار کو ممکن ہے 2 ایکسٹرا سالوں ملے گا Comptabiliteitswet 2024 کو volledig implementeer کرنے کے لیے. دا نیشنل اسمبلی میں اسٹیٹ بڑھ رہا ہے ایک خفاسرد انفورنگ کے لیے جبکہ اہم اندردیلن ویت کا رہ جائے گا. سرکار کے مطابق مدرن ICT سسٹمن uitvoeringsregels اور voldoende deskundig personeel ابھی تک نہیں ہے. پارلیمنٹاریس بنادرک کر رہے ہیں کہ سورینام کو فروخت اولی انکمسٹن سے پہلے ایکسٹرک فنانشیل کنٹرول اور ٹرانسپیرنسی کا گارنٹی دینا ہے. پریزیڈنٹ سیمونز تیاریاں کر رہے ہیں ایک بسک کے لیے برازیلیا اور ڈومینیکان سے ریپبلک کے اور جہاں پر اکنومی سے سامن ورکنگ سینٹرال رہے گا. جنتا خاص کر کے امید کرتے ہیں جو فرلخٹنگ ہے ہوخ کوستن کا لیفنس اندرہوت کے لیے. بات چیت کے دوران تیمس جیسے ہمدل لانبو سوشال پروگرامس کے بارے میں بات ہوگا. انٹرنیشنل بخرپن چوڑا میں کہا جاتے ہیں حالانکہ ہر ایک کو پورا سمجھ نہیں آتے ہیں جو انہوت ہے. سکسیسفل بیوتلانس سوشال پروجیکٹن کو بھی آمداخ ملے گا. ساتھ ہی ساتھ کریٹک دیا جاتا ہے جو uitvoering ہے لوکال انیشیٹیفن کا. آگے میں بھی بات ہوگا ایکسپورٹ کنسرن اور ریجنال سامن ورکنگ کے بارے میں. بہت سی لوگ امید کرتا ہے کہ یہ جو ریزن ہے اس کے وجہ سے کانکریٹ فوردیلن ہو سکتا ہے اور نہ صرف سمبولس ریزلٹات جنتا کے لیے.
मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है जो सवाल की गई थी हाइफे सोवास और खसौंथेस बलेट के बारे में। जर्नलिस्टन खबरें सवाल किए हैं लेकिन उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला है। कम्युनिकेशनदeskundige के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये एक बढ़ता हुआ समस्या है बस्तूर के अंदर, जहां पर कम्युनिकेशन हमेशा इंसैदख रहते हैं। बरख्त पढ़ा जाते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जाते हैं। ऑफिशियल मोमेंटम के दौरान कॉम्प्लेक्स टर्म का इस्तेमाल की जाती है जबकि कॉन्क्रीट सेफर्स नहीं होते हैं। नौजवानों फरखलेक करते हैं ये हरकत को नखेरन के रूप में सोशल मीडिया पर। deskundige benadrukt करता है कि इफेक्टिव voorlichting शुरुआत होते है ट्रांसपेरेंसी और duidelijke antwoorden के साथ। बगैर ओपन कम्युनिकेशन तो डर है कि बलेट अपना खलूफवारदखैत खो देगा और जनता सरकार में अपना भरोसा खो देंगे। जो सूरीनाम से स्मार्टफोन से इसे हमेशा फरखलेक किया जाता है नोट्स मॉडल के साथ, लेकिन एक्सपर्ट्स दिखलाते हैं जो बड़ा फर्क है। नॉर्वेजन को स्ट्रिक्ट तरीक़े से जो पॉलिटिक इन्फ्लुएंस beperkt करता है और फोन्स का हिफाजत। opnames gebonden होते हैं vast richtlijnen के साथ, जिसके वजह से toekomstige generaties को veilig stel किया जाते हैं। सूरीनाम में तो regels होते हैं लेकिन deskundigen के मुताबिक politieke inmenging के लिए भी ruimte होते हैं। ट्रांसपेरेंसी नॉर्वेजन में उच्च है volledige openheid के साथ इन्वेस्टरिंग के बारे में। सूरीनाम में इसे अभी तक प्रैक्टिस में साबित करना है भी अनेक इंस्टीट्यूशनल sterkte और onafhankelijkheid। एक्सपर्ट benadrukt कर रहे हैं कि sterke wetten जरूरी होते हैं इकोनॉमिक voordelen को duurzaam हिफाजत करने के लिए। जो stijgende olieprijzen है ये और दबाव डालते हैं सूरीनाम के सब्सिडी बलेट पर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिस्टम अनहोदबार होते जा रहे हैं क्योंकि सरकार को बड़ा बदराखन इकट्ठा करना पड़ता है ब्रांडस्टॉफ को खुद को पकड़ने के लिए। खास करके winstgevende सेक्टोरन जैसे कि होट इंडस्ट्री फायदा इसका उठाते हैं, जबकि साथ ही साथ वो भी होge inkomsten genereer करते हैं wereldmarkt पर। एनालिस्टन कहते हैं कि ये इकोनॉमिस इनएफिशिएंट है और प्लेट करते हैं गerichte steun के लिए kwetsbare groepen के वास्ते। सब्सिडीज को बेहतर रिक्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट, landbouw और लाख इनकम्स पर तो जो दबाव है स्टाट्सकास पर ये कम हो सकता है। बगैर aanpassing तो डर है आगे का फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के लिए, mogelijke inflatie के लिए भी plotselinge beleidswijzigingen के समय। इंटरनेशनल एनालिस्टन के मुताबिक oliebedrijven अपना इन्वेस्टरिंग को खास करके बाजेर करते हैं विंस्ट और रिस्को पर, न कि पॉलिटिका प्रोग्राम्स पर। जो bewering है कि IMF beleid doorslaggevend था इन्वेस्teringsbesluiten के लिए, इसको इसलिए betwijfel किया जाता है। बड़ा bedrijven दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं देशों में uiteenlopende politieke omstandigheden के साथ और इन्वेस्टरिंग करते रहते हैं जब तक रेंडमेंट आंतरिकelijk होते हैं। फैक्टोरन जैसे olievoorraden, kosten, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटप्राइसन का एक बहुत बड़ा हाथ इसमें होते हैं। vertraging projecten का सूरीनाम में पहले toeschrijf की गई है technische और economische overwegingen को लेकर के। एक्सपर्ट्स benadrukt करते हैं कि politieke uitspraken हमेशा rooskleurig beeld देते हैं investeringsbesluiten की, जबकि werkelijkheid में खास करके financieel gedreven होते हैं। एक toespraak में लिसा संतोखी का एक रिलीजियस bijeenkomst के दौरान वजह हुए है डिस्कसी के लिए
vermenging van religie en politiek का जो शुरुआत हुआ था als herdenkingsmoment के साथ में इसे एक चौड़ा maatschappelijke और politieke betekenis मिल गया. इसने बात की है erkenning, zichtbaarheid और जो positie है अनेक groepen का samenleving के अंदर. कुछ waarnemers के नजर में ये oproep है tot politieke bewustwording. Critici को लग रहे हैं कि religieuze bijeenkomsten को neutraal होना चाहिए verdeeldheid से बचने के लिए. Voorstanders stel करते हैं कि historische ervaringen और जो gevoelens है achterstelling का इसके बारे में कहा जा सकता है. ये situatie ने benadruk किया है जो gevoeligheid है politieke boodschappen का culturele और religieuze contexten के अंदर Suriname में. सरकार काम कर रहे हैं एक wijziging लाने को जो begrafeniswet है 1959 का पुराना तारीफन को एक्चुअलिसेर करने के लिए. ये voorstel खुद को लागू किया है जो hogere kosten है vergunningen के लिए internationaal lijkvervoer के लिए. सरकार के मुताबिक जो huidige bedragen है ये अब lijn में नहीं है economische omstandigheden के साथ और जो uitvoeringskosten है. aanpassing को प्रेजेंटेर की जा रही है technische correctie के रूप में oude bedragen का जो 2007 से onveranderd रह गए हैं. परिवारों और uitvaartorganisatie इसके वजह से hogere administratieve kosten भरेंगे. staatsraad positief राय दिया है इस voorstel के बारे में. wijziging benadrukt करता है bredere problemen verouderde wetgeving के सिलसिले में जो onvoldoende meegroei होते हैं inflatie और veranderende economische realiteit के साथ. VHP parlementariër Cedric van Samson सावधान किया है कि सुरीनाम को वापस terugval नहीं होना चाहिए एक zwak financieel bestuur में बगैर strikte controlemechanismen. जो discussie है comptabiliteits 2024 के aanpassing के बारे में बढ़ते जा रहे हैं जहां पर उनके मुताबिक वैत का मतलब था begrotingsdiscipline को waarborg करने के लिए इकोनॉमिस herstel के कुछ समय के बाद में. उसने verwerp किया है आर्गुमेंट को कि सरकार अभी तक तैयार नहीं है volledige uitvoering के लिए और कहता है कि gebrekkige voorbereiding वजह नहीं होना चाहिए uitstel के लिए. उनके मुताबिक ondermijn करता है versoepeling जो भरोसा है internationale instellingen और burgers का. उसने benadrukt किया है कि बगैर duidelijke regels begrotingsbeleid दोबारा afhankelijk होगा politieke keuzes का structurele financiële discipline के जगह. aandacht offshore blok 52 के लिए बढ़ते जा रहे हैं जहां पर मुमकिन 1.5 साल के अंदर एक कमर्शियल oliefonds vaststel होगा. staatsolie और पेट्रोनास inzet कर रहे हैं आगे के ontwikkeling पर जो उम्मीदें को फरोग करता है बestaande projecten के अलावा. साथ ही साथ भी onzeker है कि किस तरह से जनता सचमुच में फायदा उठाएगा toekomstige inkomsten की. Suriname अभी तक voorbereidende fase में है जबकि buurlanden produceer करने लगे हैं. Experts दिखलाते हैं जो afhankelijkheid है buitenlandse kennis और investeringen का. बगैर sterke regelgeving, transparantie और investeringen lokale capaciteit में तो डर है beperkte nationale meerwaarde के लिए. discussie खुद को लागू किए है इसलिए न सिर्फ productie पर लेकिन खास करके एक eerlijke verdeling और duurzame economische impact पर. जो uitspraak है कि systeem 60 jaar aangetast हुआ है kritiek oproep किया है vermeende politieke selectiviteit को लेकर के.
Kritisisten کرتے ہیں کہ langdurige betrokkenheid bestuur کے پاس moeilijk verenigbaar ہوتے ہیں ایک پوزیسی کے ساتھ buitenstander کے روپ میں. وہ دکھلا رہے ہیں جو historische gebeurtenissen ہیں جو structurele schade veroorzaakt کیے ہیں اور ایک پولیٹیکا کلچر کو فارم کیے ہیں جن میں مخت اور afhankelijkheid سینٹرال آ گئے تھے. یہ فسی کے مطابق verantwoordelijkheid بریدر ہے پولیٹیکا ایلیٹ کے اندر. سیلف ریفلیکسی کے نہ ہونے سے تو یہ دیکھا جاتے ہیں ایک obstacle کے روپ میں herstel کے لیے kernvraag verschuift ہوتے ہیں. اس لیے schuldtoewijzing سے erkenning کے جگہ eigen bijdrage کا institutionele verzwakking اور maatschappelijke gevolgen کو. یوہانس منگرا کو آنے والے 6 مہینے میں ایک grootschalige rehabilitatie ملے گا Andira-straat اور Tweede Rijweg کے بیچ میں. کام 20 مئی کے 28 تاریخ سے شروعات ہوئے ہے اور خاص کر کے راتری کے سمے ہوگا verkeershinder کو beperkt کرنے کے لیے. Wegenautoriteit کے مطابق wegdekka delen ernstig beschadigd ہوئے ہیں erosie, slechte afwatering اور zwaar vrachtverkeer کے وجہ سے. herasfaltering کے علاوہ بھی afwatering systemen کو aanpak کی جائے گی. یہ پروجیکٹ کے بعد بھی لالا روکویگ اور commissaris Weitenweg پلاننگ میں ہے. schoonmaakwerkzaamheden کے دوران ایک کنڈال میں راجا ویگ کے آس پاس میں ایک بوما کو پانی سے نکالا گیا ہے. ایک بوما ایک بڑا ورکسلنگ ہے ناتورا کا جو سورینام میں آتے ہیں اور ہمیشہ مرسن کریکن کنالن اور دوسرا واتر ریک خبیدن میں رہتے ہیں. اس طرح کے جانور کو کنالن میں پانا یہ ongebruikelijk verschijnsel بھی نہیں ہے. یہ سانپ کو uitbaggeren کے دوران opmerk کی گئی اور انہیں veilig ہٹایا گیا ہے. کوئی خبر نہیں آئی ہے gewonden یا schade کے بارے میں. لائنز کلب پاراماریبو سینٹرال آج انیک پارٹنرز کے ساتھ میں ایک gratis ہیلتھ چیک اپ آرگنائزر کیا تھا ہیوسم میلا کے پاس کوتا پر. سینیورن اور آس پاس کے لوگ کوستلوس اپنا بلڈ ڈرگ اور گلوکوز کو کنٹرولر کروا سکتے تھے. یہ انیشیٹیو کے ساتھ میں کلب gezondheidsbewustzijn اور ایک gezonde لیفسٹائل کو بفردر کرنا چاہتے ہیں. آگے کا gezondheidsprojecten پلاننگ میں ہے یونی کے لیے سلانس ہاسپٹل کے پاس اور اسی سال بھی ورلڈ ڈیابیٹس ڈے کے آس پاس.